Basta bitaw ulan-ulan bay mao gyud na nga panahon ang lami kay ihigop og init nga sabaw. Ang lutoon ako kanong adlaw bay kay baka nga puchero pero murag dako ramang kaistadan ang baka bay karne ra siguro. Kani bitong karne sa baka bay kay scam gyud kaayo ni paggunit pa lang ni mudra humok pa kay nastanan pero pagluto na gani na perting gahi abay. Sa paghiwa pa lang gyud gani nako ani bay kay mura na gyud siya gahi pero ambot lang pud pasighabol ra ni akong kutsilyo. Mabalan ra gyud ni kung matak-ang na ni sa kaldero ning bakahan ni. Ug paghuman yun ako giwa diri bay baka murag gipatiran gyud ni ang ako ang cellphone kay wa naman intaw ni nagkadimao paghiwa nako lamas. Pero ang akong gipanghiwa diri ng mga lamas bay kay aos bombay ug luy ara ni kay latan pa manggod ni siya. Ang dakong pagkamaayo ra gyud ani niya bay kay nahuna-unaan ako ba nga sayo nako ni siya latan. Kay daan na gyud ko nagingon ani bay kay murag mabalan manggod nimo nga gahi bitaw ang baka. Unya okay pud kayo ang tubag sa akong papa nga dako daw kay tanan ang ulo aning baka. Mao gyud gahi gyud kayo siya. Maong gidaghan gyud nako og tubig ang nako nga kaldero bay kay aron surebol gyud ko ba nga malata ni og sakto. Gisabay na pud nako diri paglunod ang lamas bay nya gidaghan gyud nako ang luya ba kay bidyo lang sabi gyud ning karne sa baka. Unya gibutangan pud nako nig dahon sa paminta unya gibutangan na lang pud ay nako asin. Unya kay murag dugay-dugay pa man pud ni malata bay maong gibiyaan na lang sa nako nya gipanitan pud ning saging. Kay basta magluto bitaw gyud ka og puchero bay bisag pork pa na imong gamiton kay dili gyud na mawala ang bida nga saging kay mao man gunay pampatamis niya. Unya lutuon bay gyud nimo nagmaayo ng saging bay kana bitong mura na siyag malata unya manggawas ng katamis ba kay aron lami gyud kay na puchero nimo diha. Ug luoy pud kay ning Chinese pichay nga gipalit bay kay perting gamaya ba unya perting luyaha murag gihat bitaw ibot. Pero dili na lang siguro ko magreklamo ani bay kay gisugo ra gyud ko pagluto ani unya nalibre na pud atong pagbidyo ani ba. Unya basta ako bitaw gyud magluto og puchero bay kay dili gyud ni mawala ang patatas pero ingon nila kay okay ra daw nga wala. Gihiwa ra gyud nako ni tanan mga sagol bay kay aron wala tay balikan ba kay murag dugay pa man pud tumalata tong karne. Mao paggahuman akong slice ani tanan bay kay gibutan na pud day nako ni sa kusina unya nilabay na pud ang isa ka oras nya gibalikan gyud dayon nako ni siya. Unya wala gyud ko nagkamali nga pagtagna nako aning karniha bay pertig yung gahi ang intawon. Ug pagkusi pa lang gyud gani nimo anang karni bay kay muuntol imong tudlo bay kay mura man intaw siya guma kagahi. Nihubas na lang ning sabaw niya bay nya nahurot na lang pud ning inini tubig nako wa gyud gihapon nalata. Mao kada oras gyud nako ni siya ginabalikan bay kay pasig mahubsan gyud og tubig bay nya pislito na pud otro kung nahumok na bagyo. Giabot na lang gyud gani ko sa kaitom ani sa langit bay pero okay ra gyud gihapon kay mosigop ta ning sabaw nga bugnaw kay panahon. Ug pagbalik nako gikaupat ani bay nya hapit na pud nahurot ang isa ka sako ani nga kahoy kay dra pa gyud siya nagarang-arang og kahumok. Maong gibutang na pud day nako ning saging bay kay murag diri na pud ta madugayan kay pahumukon pa manggod ni siyang maayo nya pagawason gyud iyang katamis ba. Ug wa na gyud gaagwanta ang kaitom ani sa langit bay maong ninaog na gyud siya unya tama pud kaayo ba kay nahumok na pud kaayo to ang saging. Maong gibutang na pud day nako ning patatas. Ug pagkahumok gyud day aning patatas bay kay gibutang na pud day nako ning Chinese pichay dali ra gyud hinuon kayo ni siya bay kay pakuratan raman ni. Gisurebol gyud nako ni siya bay nga maluto bitaw tanan labi ning karne sa baka kay aron may pulos gyud atong pagpainit diri ba. Kay aron dili pud gyud ta maulawan bay kung ipakaon nato ni kay gipanghambog bay gyud kaayo nato ni nga luto bay. Ug pagtilaw nako ani bay kay okay naman gyud kaayo siya ug perti na pong lutuan ning nawong nato. Gihabuan na pud day nako ni siya bay nya nanghatag na pud sa mga silingan ug aron makakaon na pud. Mao ning tinuod nga lami gyud kay ihigop ug init nga sabaw bay kay bugnaw gyud kay tanan ang panahon. Ug naunsa man intaw ning kamera nato bay nga mura naman intaw tagkuaon og langit ani nga patanahuman og kaon. Pero ipanghambog yun nako ni sa inyo ha bay kung unsa kalami ang paghulat nako ani pila ka oras aron mahumok lang ning karnihan ni. Kay bahalag maghulat gyud ka nagpila ka oras bay ang importante sa pagkaon na nimo kay matagbaw gyud ka kay lami man. Ultimo ning saging bay wa gyud paldo ba kay pagbutang pa lang gyud nimo ana sa imong baba kay malata na. Makatuon na lang gyud gani tanig dance mo bay bisag di ta ka balo mo sayaw ba kay murag gipasayaw man ta sa kalami aning gikaon nato mao makaingon na pud tanig lami gyud kayo siya bay oy.